بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرم الله سبحانه وتعالى وتيغنا ومامنا وكوفنا Allah kebedo maman den do kufan den do tigan den potim manten da folo gon tingan qawa wasalina alla farim maga ari dun konun di sahabanu arosere suga sabati daga killen kama aga kande ti kande yenga katala kotanga walla nyaga subhanahu wa ta'ala rabbul arshil karim بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا لغنا بركة وتاو كده إلا لغنا جري لما لغن كاهو أرو دانقناه أرو خلاص يارو تواغو من نهنته ناتي مي موسرين يغودانغني في الدنيا والآخرة نهاجن جارة قندون بانجين دي نسهر سوهن دي آمين يا رب العالمين. كم قال مارمو درسونغو كتاب داغني فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين كينا ديغامو حديث كما تنغتن حديث كيبي الإمام النووي رحمه الله عندي كهومي كتاب كدي كم قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أدي تمن دي تنكرجنا بحول الله وقوته وتوفيقه لنكو وجبنا حديثي تمن دين دنيا قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه إلى كرق بكى أبي يعلى مقى كنغن الشداد بن أوس رضي الله عنه يلا لغنا دغامغا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ألا فارمغا عليه الصلاة والسلام قال أتي إن الله كتب الإحسان على كل شيء أتي الله يا سبحانه وتعالى أرى فصمون تاغل لغا ناسها أرى فيسرون تاغو أدى سها فوفن دم بالنا كما بمعنى كت فوفن دم بالني فيسرون تاغو الله عز وجل أرى سها أرى فرلناغو كتب بماذا فرض أي أرفر لنا غني كتا فوفن دم بالناي فوفن دم بالني فوسر نياغني دونا كن غندي الله عز وجل على في سرن تاغل لغا ناسها كن كما ناسها كتايا أي نافر لنا غندي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة قغنا كدندي الله فارنتي صلى الله عليه وسلم أتقصرون دين دي كارين دين نغني توانون رحمهم الله تعالى من قند ساب الله فارن غرام مثال نياتي كارين دين ياي ما أن لنكسرق اللي كندا غادي غامنو كودانغاني أغسى دي غامو في سيرون تاغن دي أما مثال سكتا غمانيا كارين دين ياونا من غاكونو روما دي غامي كنغار نغنو دانغانيا anke kam muganga diga mun fi surun tago nyaadi ona kya jikina tanna misala konno misale be aro kallenke nganta kawa wani kallen fo qote nyai iti alla fari alayhi salatu wassalam alla rajawami ul kalimi nyakinai ara man qakinu fi al hadith al hadd al a'la arakin nyakinai بمعنى
gella ganai fonta kallen kamma wa huwa ma'lumun nan de fonta kallen kamma kallenya ni fofo sulagarenga go serenke nga karahaga nyeme ma fi shay ba'dahu gella ganai fisrun taqu agaro nyamari kenga katta kallenga ma kallendi kendi ma dunal mauti min babi aula agaro nyamari non tona fisrun taqu nya kallendi idan fube ga kallengu de diga men taka kenga mene boyni kallenya ni qota kesu ho qotenga anta fo kitana breki haqqen no gonda gan qotonta kallenga on haramare menga kara khalas intaha al-amru idan fisrun ta'u ken ta dangini kendi aho fata manni kenya kana alla faare ngara misalen katumani qadi kallendi khala yani nan don kona fisrun ta'u nya kallen bana la fisrun ta'u fi kulli shay qakenni haramare men pakkenyadi fa idha qataltum bima ana qagana haramare mu gella gana wajabi khani kari fa ahsinul qitla qari kari ni mo gollaga khana sirondi wa idha dhabhtum kem palle alla fara nyinde digamu dabanun qa haqqendi gelli qagana qursindi qa fa ahsinu dhibhata qara qursindi qaraga kana gasirondi qagana dabanu qagan qawani kariya ma qagan qawani qursiya qani qa qalle nyamani qani qa qalle laga kana sirondi wal yuhidda ahadukum shafratahu ara misale ko kinoy ani kenchirondinde ona mani qada barni alla faran ko misale kinoy qadu banan be gana qursindi ni magana karindi ni annan qursindi fo kiraga annamani anna limondi shafratahu wal yurih dhabihatahu an qursindi fo kira anna mani nyangay anna tumandi karama anna an qursindi fo kiraga anna limondi kuro kedangani anga kebe qursini anna mani anna tumandi karama rawahu muslim qama kan bekem bane nan ton qawana o qursindi fonum bana lingoni la bal anga kebe qa qursini anna magamani qursindi foki kinay kesuna min al ihsan anna ma qursindi foki raga namani inna ko ay kesu min al ihsan anna magadu ga anga qursini ya khinun kane mimelle mun kane amele dabonu ga wala kesu min madha kesu min al ihsan anna nyaay ma magafore ke wari kullu hadha min madha من الإحسان توانون رحمهم الله اتدابن كوغاني كرنينا تونا ننتوني كرنيا لا يخفى عليهم قال لرنا صبرانو نيكن نغن الله رلي من غنكاغو نياري جاتي نيغا سباتين وقران تيكي دنگن وغا دابن كوراغنوغي خرسيني موكي وغا ندو خرسيني كنداون تكندو لنكنا نيني هيترانيا ورا دابن مني مرغاني قرسي برينو أنا وسرين نيني لا الله ركمي دابا كمو هلي دابا رغنا قرسي هو مانيا خايغنا سرباني قرسي كنجو ندا حق لك نابون لان الله مو كجاتين سباتين داران اري كون جاتين لغانا سباتين كاني ابن رجب ذكر قصه اتي بوسيو قال لنا اري لبوندي اي الحالان دامبل كاتا اتام ميسونياي غادي يغونو ناري دابا كريم يا الحاله كي ميكانون تينيان انا تونا دي كي برانتيان بورنا لينكي نا هوي وكاري كيسو ليس من الاحسان يقتضي عنده الحالة سرينتان لكتا دابنا حتى قال بعض أهل العلم إتنا ما دابك كريمانا جنكنا يا نامني كورو كده كني أدق كنتنا مغمني إتنا نقرسين فوق قالين وندقا أن جيلا برانا مغمني أتينا معنا غالبا قرسين فوقنا أغنا لغو أتونا في الغالب إما أيكو شادبا وإما نجيلا كاما وإما نميخا كاما أنني نلقي كماني أتونا بوني أنا لغون ديا itanna maga wud kem mo nga taaguna kallenga boyna teñani anna jilla kudo kidanga nanamani anamuru anna qursini fo ki kharaga anna la to ndi bakkay awagel min al akhtaw ke be dabarni uga tigini daban kam man nyino ka rasul tammina tigi daba banen kamma laga runga ina qorin kille laga maga kori himpene laga runga honna hara ahimbe kille laga hada kullu laysa min al ihsan bal hada min al isaa wa hada min at ta'dhib كنا دابل لغنا ينغان قطع الله فارنتان نانتا نياسو من غاكما اقنن كما كم بلا تانو كورا قن كرغاناكو تو انتهى الامر تانو كورا اغا تانو كو هيتنا مو كبي هوري كي باكندو يونكي باكني ونارانغاني كونداي خاينا دابل لغينا جهادو كم مو نمبري ناي لي تيغنا دي الله هينا يونكي باغاندي جوي ما غارانتا باغاندي
yogonu ga awagilli yogonu ga kebe dabarne gilli qegen nanan qoru ga qorosi gana daba kere gana qannen kutu abillaga amruno ina dingere yogora ga ina qey ga jati na usa qey ne joppa ga ngabata ki kullu hadha min at-ta'zib boyni keba muro hina alla farendo nyamar nan to ma qey ne joppa ma gana wuro muro yonki ngana bok nyime hatendi law kem garo nari man ha joppa onare qey ne joppa yonki ma hardu ta bakaw har sa nyaaki ngawo yonki na wita num pitana anna tay gora ga anna raga anna kutundela ga anna joppa هذا كله من ماذا؟ من التعذيب. قنك قاقصني من التعذيب. لأن لأن توانون رحمهم الله قن قرسين دي. هينو نغتيانا نغني. ني مقاركي اللي بينو غانو كونغا كتبانا حاجة قرسية. ني مقاركي اللي بينو غانو قرين كل كنتي نغابا. أليس كذلك؟ كم باللي كتبانا نيما بين كوني مقاركي اللي بينو غانيا. كنتو كنتنا صندو مكاي. أنا هركينا كنا جا بومبونا جا بكا جا يانكرا أجا كتير باني خلاص انتهى الأمر سنومن قولين با أتو بوتين تا قولين أكو من تندان دعوة كلا أنغرا قولين كله كي أكو تو أجا همي أكو سكي كتير متى هذا كرا لا تحتاج أن أنت مانغنا قن كرا كنا ماني ناقص لا تحتاج لا داعي سنتي أكلا هرانغنا تو كوندا كلا هرانغنا عندني مقوركين لبانا كودا مقوركي كودا كلا sakadi kanda nyimu qoru ku hilli kutu anyille anda qore ke qaraganda ken qa kutu amane sarti mangana kanne yugunna kanne keragana ker harsa daba ke mamuro ida kurtu kartanga mi ya habib هذا ليس من الإحسان الإحسان يقتضي أن ما كي كم مرحلة أن نون إذن كم بوسري الحالة غارجين أما حتى قيل إذا دابن كي يقولوا لماذا غالبا أنكي ننتو لماذا دابن كربيري agan gaba ga dugu tana itili annawga alhal melu ko ni brini kanna kayna wuru wal asl alladhi sabarin dia kay kanna burina usawru dabano man mi garindi kata kursi ni beranga usawru aduguta hada kathir akama ngari agar dabano ko hollaqe nguitan agaro ke daba be ken gusa jagenyani awsawru jangan kira kan nanguru naga ma Allah fare mangi sallallahu alaihi wasallam ta gawri yugo ke dari al halan dambe agar bana garata Allah fare data wara ara wara atara ne gatara ngani siro katai maga kanundi buru siro katai Allah fare diga mu daba ke atara ngani sabari anna muso nyalla bang daba ngirara mulindaga لأن هذا الذي ينبغي سنين قوانا كان بركاتا كتكويا الله كان تقاكو قايا ينكي نغنانكي لن تيكو دانغاني كودا بنا بوغي سمبي تامي سباني أغنا بوتو كاندي تاكين دانا قصال لونو مني جاغين قاندي قصال لونو كومبوندي فمالو كا جاغو تامي غناري كاندي كوسو تاكين دينا جارين توندو هوتو نكو مرينا إذن لابد هنا أتوارانتي الله نكو قايو دانغاني وإلو رانتو ساقون كتاني دي إذن اتق الله كانوا الله حق النغني ما قم برندانجي حق النغني أغني كاري مغني شروندي هراغنا يمتوانو ترحمهم الله كيف يمغان تورنو نفرن ناندي ساسا ديغري من غجانو مو مغاير يو تورنو يا الله ما راغوني بيبا انت بيني خورني كارتان نعم انا كارني لاغونا جوندي imbogununga boya ragora ngano ni kariya khaymata naragana hori ta samaqilo no kuyugo khakandi keda araga kana isasi le kana bui kani saudiya adhkur يوغندا جالو في قفز نارو هو نغناتو انا بوكسو مارو كينيا نغندي اغارو كين نغندا غوسا سيمارا اساسي ياودنا جوغاي كيم بالارال متي لاغنا بيرساي يغارواري نمورا ميغارا يسوكا سون انت مونغو كيدي غارا من ميجار راجاتين خيرا سوكا سون غيرا تشاجي خالسين خاي لان قمبران نغي ماني اقمبران نغا حقن ديا haragana daga ndanga na kari ka haqqnya na ngo makona ndangi kendi yalla la gana ken kurusi ni nondo dangan adi qawlu inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay adi gan qadina di alla rafi surun ta gon cha fofun dambinna no gon bi mana ra farlan na go fofun dambinna fonta no allah azza wa jalla garataga fi dunya agan tara fi surun ta go lagana nara kempino naro kempino gon dia al ihsanu ضد الاساءه adi ihsan ni mani gai ayani buruntaxu nteyinninga oganati fisiruntaxu bi mana ona do mani xay annam maxa buruntaxu ñaña
وكتب بمعنى شرع وأوجب أمانة الله عز وجل كفر لنا وكما أرك واجب لنا وكما أركنيا الشريعة كما دينا يعني خيان قوانا قايتين فالكتابة دينية شرعية أنا تندي سهند كي بغيره دينا سهند يعني أو شريعة سهند يعني لأن كتابة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين الله عز وجل أسهل يا تغني كتا تغني في الله بمعنى أفر لنا وغير كيف يفر لنا وكم كما تغني كتا تغني مني في الله فوانو قدرية يعني بمعنى كتابة قدرية كني فواي الله رك تجارة كتون نعني فوفران دي كم باين كن تباين كتابة قدرية أنت بايني أنيا ركوتون يعني ركوتو سجاري مانيا فوانو إلا إنك كم باين شغل بارك يحكي كني دينية شرعية بمعنى الله رو نيامر قاروي كتين أروي منيني أروي بايني الله رفر لنا هو كم من أنتونا سنقص لغونا مني وناسوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سرما من نونغا دونان وندي أنجي توسون قصول لي مامني أغني راكوتو يعني الله غرا كيبي سها كمان كمان أنتي مانا غيتا حقن ديا أني باينا من تباين أنت باين كراكوتو هي ومن غاني نيامري نيان خري اللي بوغو ميدي با سون قصو كي الله رصها الله ما نياراكوتو يوكما arasaho kamaro nyamarta ya ganna nyara kuto ngoso akitina serenda kitina nyege kama illa susumuna la qa alla ranya nyamare nyai okama kana na yugunu kita ina qayeta yugunu namani ina wasil qainata idan kenni nyamare ni qagara kebe sahan kamma nantira kuto nyani fofuranta kembayni ma kenni kenya yat kenna ngani alkitaba madha alqadariyya kema nan kita amma alkitaba alshar'iyya قد يتحقق وقد لا يتحقق أدي والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان في سرون تاغنقا أنيانا من يا أنيانا فولوغون تيهنياي أروينيانا حرمار من بقندي أروينيانا ماذا دابا بقندي إذن ألا مفوتك إلا أغر فسنون تاغو أرو في سرون تاغو نياكو كاتكينا kera koy nanti alla ni hinna nan qoreñe boni fofo ndambini alla garataga ara fisrun taxu nya koy katamani kata kenga hada mare mu nyanda burun taxu leti durun menaga wa illa alla ramani xa xano durun naga kenni fisrun taxu nyai ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة هل كم بالي الله فارس صلى الله عليه وسلم رونيا مرنانتونا منغا nantona fisrun taxu ñaña onan cirondindi onan paramporondi katta karindenga aro katta mani qursinden qay wa ihdadi shafrati wa irahati dhabiha ken qabani qahi aro ñamari qanantona mani qala bari qursindi foke ona mani oga ona rago ona lingondi ona gemundi oga kebi qa qursin qa ona jondo na tumandi qa umma qarago ga mani oga tampindini كان أنت ولا سلام أكون شريان دي سرين أنا سرين كروغاتيني قرنا تاعون دونا مولي كارلا أجر سرين كاري أكين غران نغني مغومغو أقول ماني غانيا ناي أقول أكني كارغا تونا كاري أنا رغا أنا ماني أنا أكني لغا أنا بغاي وهذا مثال من أمثلة إيقاء الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان الكلمة مثال ني الله فارنغا كاتورا غاني جلي مثال دي aga ko nan don qona fi surun taxu nyaanya hadamaren men kari ndembirenga kebe aga qawanan kara serebe gana aga qawanan kara ara seren kari garam binnin kam man qawana manda an qawana maninya ken qawanan kara ona ken laga ona karinde laga ona haram poranda dangan walidhalika annina saudi gana ko ben qisasni annina ini darna inariti hay bila karina talangan astaghfirullah tubika ta'allai ina ayanun qara kama ina kawandi nan ken alla shari'anyai alla rake rakuto nyani alla gar saham pakkendi annam muni ke sulanga nan dungeti alla mani alla rakuto ke boyna agana dungeti alla rakuto ke yaro ken qaiga kini alla ken ni man kai ha ken tagu man jembo sere nyai ina diga madanga aho la garbe no agimu ko ken alla digan kannu nyai alla faren digan kannu ara kunya mo ke sunna man ha hey ke sunna suturiya na hal halala ga nasirundi indaraga ne ga kanundi ni na sonno melaga na bonla bal se yogo nura wayi billaga kallay minani mo gongo anna mo kumana alla gana kitay sa gon dinga ni brene ay mina ga kawandi ila al halan ci ndira kawandi ay mina video mbagani ila kaada bari alla krakoro alla kiti kay alla ga kiti kay bayani ko même pos ay may mo gongo
ani mo gosuko lew xummane ke haqqati ken dikeni ni breni awini ni noqutanayi ken ange ngana halla samina te manda ke sabati ndaga katu ke konno isuro kataya imaraga na katu na al halam bonondi na raga na kanundi la ila al hala kiraga na sabati ndi na liman ga gaw kiraga na tallan qotondi angana wari manoron tenyani al halan cirenni ina ko nan kidara qoto nyalla gara sahanka makke ma ko nan tankini jahannaba non kenyai kemma ko nan tankini sira bure nyai keni waro ke liman ga gaw nan kinya allai kiam pasaro man kan kinya allai aro jigiran kuti nan kinya alla bange la bal liman ga gaw kebe ga ma nanti alla wayam pani ma alla ro yam pana makati kenya man qala be man qala wayna brendi haramare men ngana aljanna kita kembal man qala wayna ken non harbana ta ken idan ken fa fi suron ta ko nyani katta ko haramare ndambuya wa zab'il haywan angana qawana tamise khabira gana kari anna kharaga kana kursi ni mogodi kebe haram pare ngani wadhalika bisuluki ashal at-turuqi kora kenyana kam mogoy atona killinne yunyawutu killinne yube aga karindilla gana gane wondini allati yakunu fiha izhaqu an-nafs min ghairi ta'dhib kebe yonkin bagandenga nyana no gonde ana anta nyana yangan kata kamma onta nyana yangan kata kamma qala ibn rajab fi jami' al-ulum wal hikam ibn rajab rakibu fi jami' al-ulum wal hikam ati wa hadha al-hadith yadullu ala wujub al-ihsan fi kulli shay'in min al-a'mal ke hadise de ko nanti fi surun taqun qawana nya fofon dambinna no on gelli nyangollundi aro digan qannun qad haraga na sheikh makengo lakin hada qasdu al a'mal ahyana idha utliqat dig ato nyangollu igani itlaq fi shara aronu man qadi aronu suhungol lenchwadi digan qanne na ngaba nyangolle na ngaba suruna dia idan amalul lisan ni man khay aywa ken qaruna no gonde bonati a'mal no nyai amalu lisan nenen qagolle arona no gonde idan fofon dambine gelli nyangollu no gondi ba ma gelli ko ni se hondi ba ason qona mani fi suron ta ko nya ken no lakin ihsanu kulli shay'in bihasabi qara qaida nya kidan adanna tanti fi suron ta ko fofon dambine no gondi inda bana de inda nyara fi suron ta ko foyo go no gondi aro fi suron ta ko foyo go no gondi kunta mani la intabana bana sugadi adi al halani bana sugari adi mani adi mogani magati ngara fi surun ta ko nya kedi mo men qawana nya ke khari kundoy ko kaher nu ko ra nya mo ami ko ngar sasa ito ko ma daban ko man o ma khursi o ri sugi man nan di kallen gen qawana nya kay suna ka wala ndi har daban ko yimmi o ma la bolliya boyni kum pagara haramare men no daban su yamani martaba banay madamo ga ngi na haramare men khursi dan o ma mani daban ka khursi la nya kun hal hada sahih hada laysa sahihan إذن في سرون تاخو في كل شيء يتفاوت انتبانا هو هدي الحلال ولذلك اسلام اكون شريعه نكم بوغ ميديا اماري اتو ان جخل لغا ان خرسي ان نال لغا ان خرسي ما كنياي ان سلين لغا ان خرسي ما كنياي يالو ما نيخ خرسينا طيب انا نيخ خرسانا في سرون تاخو أما في سرون تاغنيا لأن نيغن كرامو الله غرا طبيعة بيرو جبل بيرو نيغنغا أغرا السنة بيورو نيغن باقيني كم بيتنا ماني نا خرسي ولذلك نيغمين قاو خرسي نبا نيغمين تا خرسي إذن في سرون تاغو كي حسب انتبانا ففوري الحالان ما غاتين نغاني كي قاو مغمون قوانا كي غانيا كم مغاي كن هو هونتا كم كونو إلا بيغا كيتيني تي ماني بيغا كيتيني تي حق لنغا قا بيغا كيتيني تي شريعة أنجي ناتونا نانتي كوني ماني كو الحالان نونتا انتبانا فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة أدي في سرون تاهم بوهنا أفتا من يمني مني أهو كلا منتني مني هذا مرم من الليتي واجب تنقلونها ورقو غرانغاني كنكوتا ننتي هذا مرم من غناتي لنقاهم مران قونا مني قاهاي حلال دو حرام قبل كل شيء إذن يرهكون أننا كير في سرون تاهم بوهنا هناني مني أن واجب تنقل كان باري halale murunde ni kandi kani wajibi ngahina na kame kita ko tandiba minna Allah to baka haramenga na Allah to baka haramenga haragina inda takanda kita ko ta kenya no hom parang angan qawru hana be koros kenni maniya na Allah to baka haramenga amma nga haqqe be kitana kempeti wajibi yang kamma Allah gana kebe haqqe ne ondan ngani gelli halale nga ko da kenya nan mani kenya nan takkinga wa qad yakunu imanga bugu mo gombe sagini kem mo gando honda sagini إذن كان دغاني واجب كنيا كروس كنيا ندو حرام نما جامي ميدي نما حرام قلنا لما هو كان واجب كان كما إذن فالإحسان
في الاتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة يعني أن واجب تنبين تمني كوبينوغا بانجيندي أرو كوبينو قاغان تبانجيندي هبغا كوبين أننا كم بانجيندي هبغا بانجيندي أننا كنكتاندينا كنيان واجبين كما كن دبري هذا قبل كل شيء أننا كدبري الاتيان بها على وجه كمال واجباتها على وجه كمال واجباتها أن ريت مغندا كان قونا تم موكي بواجب الناوك كما بوني واجبين يعني إذن من واجب الناوك رجع أن تمندي فهذا القدر من الإحسان فيها واجب كي يكون في سرون تاغون دي كي حق يكون في سرون تاغون كني من غاي كني واجبين يعني كما وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب الكمبل نانتنا أهي قانون تولغنا كنت من كوبن غايتي واجبين عن كما كمبتي واجبية واجبين عن كما طيب مثاله ناكل غياهوني مثلا دائما نضرب المثال بماذا بيهو واجب تنفينه يقول وانو يغرين نغمان ناكين دبريا يغرين مثلا أما البسو أي رامو كن كوغا كما واجبين يقول أما سكن كوغا كما واجبين أصغران كوغا كما واجبين كينيان أما أكلين كوغا كما واجبين كينيان أي غاندي أمين فوني كوغا كما واجبين كينيان طيب قاتوانو تقدر نيانا كنوغندي هل واجب نيانا كما ننتي مانغنا يغرين يغاندي تيه نيايبا أنغونا برانديا خاكتا ننتي منا يغرين براندين دني هواي أيروان تينيان لواي تيجون كنتي ما خمان غاني ما نيغي نياجون كنتي ما تيب نيغي ميجون كنتي ما قال لواي كنا نغنا بانترا نكون بهيتا نكون قبانا كله ما هو غاني بيرو نياي إذن كيكم ناتن نغني هو بغن واجب نغان كما كنيا نا براو كحق لغا نا كنليتي على قدر طاقتك انغال لواي كيبيرانغان كم بالنا تي لادينا انتو لادينا هيتا نورا كم بي واجب يان كما كني مستحب ني أنا كذا دبرني فالحمد لله ما أخذون كنا أخوني ما دام الله كره كنا نعنى الله دبرنا دبري خاجيلا كنتا نقول تاني واجب يعني يا كنتا ما الله كيتي واجبيا إذن براه اللي تيني كنيا واجبيا كنيا ننتي كرانغا نتايو إتي أو كبلة منو كرا سوريا إتي دكتور يوغانا يوغو كيري أكيسون دكتور نونيا ودو كرانغا نون بيلي كاندي بريو نادي كامين كابينيان كده يا كده فقه الشافعي أرجعنا ورينو نانتي توانو يوندعنا نانتي واجبه يغارين كما ما غنا سوري يغون دغاني واجبي يتي واجبي غني كيبي كي دغال ما كو ني ما عدا ذلك كيبي واجبي يغون كما اتو يغارين كما تو انو يغون خوتو كندي سري اورا كين جابي نانتي يدورو نامي جابي نانتي واجبي هي يغون قا كما اغنا تو يا نامني انا جارا يتي لما تبو دغال ما كو كوتيا بني غارين مسها ما دام غيرنا دخل ما قلنا يبان دخل ما قلنا باني أنا كتير ما دخل ما قلنا كتاني نكيني واجبينها إذا يتوقعون كبكينها أجانا توي كايوم ما كوانا جارا بوين دخل ما قلنا ماذا أنت هذا هو أجانا رجع هابان كذا بوجي كاكالي عند بوجنو دعانو كتاني دعا يا عم بكوبين بوين واجبين أنت ما عنا كاكي ماني أجانا مرا بوين دخل ما قلنا نونga أجانا تنونga الله بارين متان ناسرك منا كوي بوين ماني خاني دخل ما قلنا نونga إتاما كبكينها بل أجانا كرا akasange mbidu harbani amma akasange murana ngani ma hari huri ay isuruna allah di dan boy man ngani dagalle ma ko makotiya idan hada la yastaqim qaraham kiran de sana tayib isuro hili kirara keko yo ki qama hoko adi boy inde sorne to anu de kya ko nanti wajibi he kamma igana da bari falhamdulillah atito mu ngamma aga bugu sellanga ada gay way gande ko gagani gati ni ful igandi ani ser suqoni alla garanku ante jono kenyi kana na misale ko kanya na do ko ba o bangi kanya ko kanya mbuto an karaga na kanya mbuto ko bandari danda taawon e ata ato lengona mani garante wona ke kanya yigana ati ser na kanya nyiga ati wajibi he nanti minga na maro ko bode wajibi nata nan nyiga ndi nda kanya nyaki dan karanta kana anga ka jinka pa ka ngarantai dangai ya garante ati sangana atawa kendi araga adona la non de brere ko nu man wona dina igande mbana kira nganno ko nampugo lawe hoda beriti en basando ko nampugo inda al amr yo idan masala ke nan ke masala ke man ya
muashara nya al muashara al hasana kenan dom bre mo ko sirenga sirna makata nga sikida ko sangana tan na tuano ko ke diga me suudu ya gunno gondi ha bana suguna ti khalle muta akoto ya garen karay o ngana diga mu kusuka o modu to sawni tabale no gondi ora hayya garun gara kebe kida tuano gara kebe kida ngaro gara kebe kidi kinenga ya gar suga rangurna anna la nya gara nyimme ya ala tuano ko kan kemeni garo ho kinanga atnanti ila hotana kawano ngai maken kinanga idan hike masala ken mania kenya nanti corona bire nyame kamati mania ti qanuyenga ti darondenga ti muslahanga mana ma hogam ma alhamdulillah rabbil alamin salama gondati ma qutungana o katan korenga abagandi katte naiga alhamdulillah koren kana ke nan dangam ma kati manki nagana hini gona ko banda kumpedi wajibi akamma anaraga masalan yiran kote yogo wudu kempe wajibi ki de kamma nan tana ken tuwan wajibi nanti mangana mo to nguru ni wajibi mangana hini gona kempe wajibi ki ne kama badan wajibi kana da bar alhamdulillah rabbil alamin agama da barga anna ya gari woni moto khibar agar ya mundo moto khibar ko tan moto ni wajibi ne moto rubama halat ni warini maronya na haramin rubama halat lianna kana ke mutagan kin murtindini ma ke mutagan kin likata alla kutenya ke moto yana mariya anya na haramin aslan idan hinu kune wonda anna ya gari ko gari kidanye bona tike ndigi hiju nyamare ikapalle mun daga hijunga ko tan nan ken ndigi hiju ken wajibi ne fen jipto bi hadalama ala ken kanya hintana yana kenya fitna tanai ani ngaran nangol ande ala ina qalsiya kin nam bisse sare kumpin nam man qala kala kuni wajibi ko ti wajibi ni bal ngar ko nana ahyana nyana harame nyimmay idan korno kilundo ora way birene nali wana moro kesu no gonni ha serebe ko duna gana ran no nendi aga ta ho anto no mendi anakallah ayana hotana idan mona yaqulu ko tananti howana no ngalla garanya wajibi nga ka howanu nga alla makenya mani ama kenya wajibi nga ka yagunno on qorenya no rawa amuru memaga mustahabbat dunyani mandubat dunyagani salama ko barake nga ona amuru memaga ka wajibi nanti mangana kumpin nambu kitandi aywa iyo iyo kenga gana fi hagilla gana mata torena ila al'an wajibi hatta ke mi ko be ni mahdi wajibi khakere boni ya gare ke sasa ke jere agara nyega nyiga torne tayya hube gan wajibi nganna maga force nyege hada hol wajib boyna torne ti nyega ana ko be ga torne ti man khay tien khay tay khona ta ngan kita gana ya semme ngani sasa Allah way tien ko wana mbara tien ko nanti boyni wajibi ya lahum man ken ya gallen cire nya wala tambir ya gallen cire lan ya gallen cire yaqtadi nan tanya kangal heke banna mani Allah ku dega idan nari tadangan anta kutungana ko anga kutungana ko su ange beti ya gallen cire anga ya khine de khambiri ya gallen cire thumma ngana tereke al hala kama ngakana nan tanya ni tambikar boni ya gare ke hal al halan warini agar wasikan kan nan dikun qaydi mani khay to qaydi kam wajibiya igangol lamara wajibi ikema ya gamma ya ko gay ya kan kenya ima ya gam babay hinga goli dan idan masala kayri ni mani hanni qotwa an ko no ngare ntira mu nyankiri boy ni wajibi kamma lana higa be o ma gola ra ko taxen no gondi anna ki ngalo ka taxen da bonu taxe mo go nyani asri nyani ama bonondi xana ta ko taw dan ta ko ngalla intara barni bal i wajibi haqqe nyani ki anni baniro di duran ningira ngiro ya xari taraxan da taxum ha hinu ko ana gatil la ni ya amani ya mi hutunde nyani ila malani hayata lahu كايتا نغلا وعاشروهن ماذا بالمعروف إذا كان علقت بالمعروف ما دورا نوني راي في سرون تاغوتان فوفون دم بني قاكا كتانيانا مصلحا كما قنوين كما في سرون تاغون كما التي غراماني قردان جيني مينا باسون تاتي خما نيا كلا نيد بالنيد اون تيغي تيميا كيني كاي انا ماني خا انا بري نياماني انا بري نيا خوتوني يلا غاني اوندو ما واما الاحسان فيها فهذا القدر من الاحسان فيها واجب وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب والإحسان في ترك المحرمات أدفر في سرون تاغنقا حرام توقيني كن قاني من غاي الانتهاء عنها أو لا تبكي كان في سرون تاغن إذن كوان قوانا جبا كوين هنو كواني حرام بيرو قوانا جبا واجب تنقلو أرماني أو حرام تنقلو كأن لا تبكى كويا كبانا ندرو قدنا كون كتانين مغمي وترك ظاهرها وباطنها
kunqa i sellandi i nogondi bamburen to anna Allah to bakisuya iho bangantendi ho hunde anna Allah to bakamani asuya law kama qala ta'ala ko Allah gar ko mo maga banganta ati agan kallang unta ati wadharu zahira al-ithmi wa batinahu allati alla kutiyu kebe bangantenga na no gondi aro kebe hugundenga na no gondi allati qallatu bakasu law hada huwa al-ihsan qallatu bakasu law ambana kebe sorun ngaradi ba ambana kebe sorun mangaradi ba allati mani atanna allatu bakasu soronga kebe tan soronga kebe tu ampindi ba soronga de kebe tu ampindi ba allati mani atona su togono na su sagoni law alla to bakasuya boni khairin namani khairin na kenya no gondi alla kute yogo haramare men bidaka mamanga kalla duna ke ko namma way betay khangay betay min nay fil akhirah yala laga no tanga fa hadha al qadru min al ihsan fiha wajibun arike kunu ki haqqina la to bakka alla kute yunga ke kundu ne fay wajibi nyani na la to bakka alla kute yunga wajibi nyani هذا مرة من قوانيا وأما الإحسان في الصبر على المقدورات أدي أما نان شبري ما في سرون تاغو في نندي كمان ننجا كي أرو في سرون تاغو صبري النغندي في نون كما الله عز وجل كبر كتر هذا مرة من بقندي أدي كين قاني مغنم بيوغاي أنا كين قاتو فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه أدي فوفون دم من صبر ينقاني إمغادي أن قوانا وتو مغادر كيبيغان قوا من غير تسخط ولا جزاء يعني أن نشبر ركوتك كما أن مغا حسالك كما أن مغا رغانغا مني أنغا ديغان برون كورنو كندي أن مغا نيا الله كتفويا أن نيا مني أن نيا الله مباتيني الله نكيتي الحالة كندوي منيا كما مغا حسالي مغا منغا مغا الله كتكين كما anga digam burun konno angang al halam rondini adanna ma ken qada bari wa anna ma butu allayqa alla ralle mi go fati nan ko sabutu allay wa garalle men patini tay ba mu nganti alla ndaki dan alla hona yo alla hona karakina nga sirin alle aga na wutu al fi mushkila ndadi aga na haramare ma o ke bire ndo gondi haramare min ngana fon kina ngai mi qallara wutu amma qawna butu idan ana haramare mi ke kay mi qalle ki qaydi qalla ko ke timmande ngani idan alla be qallengani qalla ko kebe timante agana utan kawana man ala bari an kawana chabariya amma kawa kenna butundi to wa waqtu sunno men dangani amallingo na'am kesro we sahana kan kawana man ala bari an kawana chabariya anda nanti alla gara kinanga mo kebe anga dungeta yanga sabari aganya batenga agana wutu ke mo mbani anga dugeta anga sabara nyana man kai anyana batenya idan karo ko idiso anke na khairi nyano gondi haraga ne qoton tamiya to alon ti na'am en qoton tami lemmen kinin nin taw ko lemmen mutunde kempa munte lemmen kirinde anta ko mani lemmen mutunde lemmen kirinde lingi nyana la saka dalik kha lemmen mutunde kendi mani ken ko tenyan kha haramare me kesu kam manna mani anna sabari anna ragananti alla golle nyai wal ihsanu al wajibu fi muamalati al khalqi wa muasharatihim al kem baligana fi surun taun qanya ha kebe gani wajibi ngan kam haramare mun gol nyalle ma hun qadi ari tagalle mahu al kenyana al qiyam bima awjaba Allah min huquqi dhalika kulli kenya anna haqqun timmandi alla gar kebe wajabin naqun dan kam magelkum paqu suno gondi haqqa suga ari haqqani sarnandi haqqani lemmendi haqqani tagalle mundi haqqani qonundi haqqani yaqendi haqqila akhiri anna kum paqu bin alla gar nya wajibi ngan kam anna kullu gandi timmandi wal ihsanul wajibu fi wilayati al khalqi wa siyasatihim aro fi surun taun ka haramare mun ka imare mo gondi aro igol nyalle ma hundendi at ken kanyanati al hala yo kenni man kai al qiyam bi wajibati al wilayati kulliha alla agaranya marana nga kubenu kamba anna amran di foki anda krosi anna timmandi alla ranya marana nga kukamma alla ranya marana nga foyo go no gondi fondambe go no gondi adanna kella anna krosi anna timmandi anna maga harati ken nogondi agan qawana nyammo kebe anya ken mugay angaranta ken nangana namane khada bari annam bagati maga nyanna marai qallanta timmandini allah nan tampa do ko tondini mada angaranta yagare pakken kinnai angaranta yagare pakken timmandini kube no allah gar kebe wajibin da ko nan kam man namane khada barni awarandaga maga to kandu maga anallan tam ahakum po timmante kinnai annaraga du maga ken moy ken da nyana mane khay
ayana haraminya kan to anu ngati iti yahum o gati yahu hal yahun ni wajibinya wala wajibiha iti yahunya kana ala madha ala ahkam at-taklifiyya yugoli kenya kunni me haramun tenya ko gani kenga idaya ni kebe garantai ya lemman pakken potimmande alla gara kumin wajibi ndaka magaranti timmande ayana mani gai ayana haraminya idan halal suina ndi haramare min qawla alladiya ki intabih dia sir kabi haga hutu qirai igun nangan hoyo gana halal nganya kan jurukan dan qawla alladiya min qawna maraya la hoyo gara ni halal nyan kanke ma qawna mani amma qawna kitellawre boyna allah antamani allah anta haqqan timmandin ayidin antan kimmanya la anke ni sir nyai aydi kanan jangara kebe to kono fo haramun te la kembi hube gana anke nyalla antamani allah man kenya nya sir angal la haqqun timmandin hon tanke nga hon take gai kakete kayni ga naro medi ho nyana no nyai idan kanu kenga maka kite lawre sere yo ahna nan tankin koni na seren dema ina bre marandendi asre nyane ma sere fe kangandu to ngani kebe na bre ngana rangen kite ndande nyana na igana anna kite lo nawre atilla hade mai na bre nyai anna ken konna idan intabi ho yo godi halale nyana sere ni khankin daga na nyakami su allah ta haqqan timmandini idan magamani magaragan nawdo daba mare kana ke mo daba mare sirenyan khangi ngarante daba pakken timmantin angarante daba pakken timmantin anda nyaka mo ato honunga magamara sirin surante daba barna anga yogo walla daba num pama kharante daba ko haqqan timmandini bon daba ko mulle ngana ranke lo haqqan timmandina yogo hajun tadi me o mulle kedi hajun tadi jabare ngara hajun tadi alhalan nara haju suntadi anay ke suni haqqe nyay ko kamma dawon ku gana me kay yugonta har yanqini anay ku haqqe nyanan kamma ni mani anni sonondi isagura ke haqqe nyanan non cirondi yugo haju suntake idan haqqe nyani ke yangan kawana mani anga kawana tanga haqqe nyanan kamma kanna sorun ka haqqun tanga daba kedi dabon ku maka soron mani imma soron toro khairan tarangan amar kair ku kaira gosu sasa wulle ngana maka ma musinne general en killu kubeno ana sere su kalle nyaga nay wulle ke gana quru ken na man garaban andangi naya manda gorna aga ma qorna man kanya nan ina tikedi nyakin nan suf kair nu ko hawman ke kundu ke hakken kawanan tangiya honda daba kedi akendi golle nyara ba daba ko nda tere ngendi tina joxe nyamuru tele joxe ya la ma yumkin abadan aken ko na ganare no kube ani haju ke jarna ke nyai kain kimbi agam mare nguran ke nyang kawana hakken tanga na sorun ka hakken tanga bima'ana aganati tanhina aganati busida mi nyana kamo ma ka tunan tante nyana bane anda akendang aganada bari ka garu tanna mani kada barni anna qorono nga boyna nan ke nyamani ana nyamare kana ina islamin takid anna ke ni ka islamin jamani iya junta serinare anna angulle nare wonni galla khanya ana nomboro ndi ara danga naraga anta haratu nan di hobreni shuf kifak haula al kuffar yafhamun hada islamin takid hamu ndakatu makurinta ko nyani ma hobe gani kair kuna ke hamun kam mo kunta ku hamun kair kuna ke hamuna seren naraja ko nari wandi galla ngana non so bonondi ana non nari non so bonondi har santini anta seren man simmen ku ya ana soron killen ju megendi seren man da simmen ku antini ma himanya ya habibi hada ho manya ya Allah wa yeri har seren la wa yeri tanke jinya hayanka nan na ko so no ko yogo boto kida jike wa bakano wa sakka soron killen ana ke islamin ku nyenyadi anta seren tam munguru kair nun karanga ke barni anda haro nan paklen boy ni garan nyuna kota anke nalla usuna la nyaga nan to kono kan islam hangara kanu hilisi kisu an nyogora no ko yogo boto jinga baga kakira wa yankara soron killundi aw soron killum me gendini aw soron tampindini yogo gabrini ke mo gondi angana diga wana manya honi killege e so alman ke nyawoni killege shay gharib islam nun kara gharib an nina intaluatu an ke ngalo bana bre angara kahir nun kara kani meni tuano yogo nu gari kahir nu kara iga sai gari tirindi hara gana diga me ke balli ngora gana maharam boro ita gara gatiwa nun kara anna mani qawari atira salama ko nyanyino khayma islaminu nyino khayra salama ko gemani salama ko ngara luwa sukko anke ngato dina kila lawani ni kumaka ita gara islaminu kun kara anna mani qawara atira islaminu nyino khayma salama ko nyino mar salama ko ndo kabo ho gabe har sai wasaqo makanunga sirna kunya nanti di Madinah nyime madigam ko ngam dinan digam kusu kamma kusu nu haqqu nyay timmantugan sirna ari ani kanyi mesigi ndikille na ko ngalo karana
ana soron kille ko da wahay ayi ka kera na mulli qorodin aw soron kille la kana walli ni akin ngani ko kumpa kenya la gara ko da kujunu bunga bi idan corona haqqun tanga haqqun yana nonga coroni tanga ila la gana ne ondo dangani idan mona ki korosiya haramare maahu wajibin ni haramare mum marandendi ari gol nyalle maahu ndendi ara ka ko nanti garang marandi kebe anna kem bakara ganna mani anna kem bakara ga anna timmandi wal qadru zaidu ala al wajib fi dhalika kullihi ihsanu laysa biwajib ari kem pallangana haqqu timmandi kebe gani ho ka humantenga ma kebe gani ato ziyara nga mustahabbat nga ken nogondi adina ken kitani ken pedi wajibiya bi maana sasa yogo wari kunno ange koni annan kan kurosi antagi bagandini sellak ka kempalle kille kebe ga boni kille ke di kille nye ange kalliya anka kena kille ke rakkenye ka kille ke dan kalle na kille ke da bari na ko celitina sa unda kama wajibi nyana kama ba wajibi tanka kan koni kam ga jiba gandan ka kidanga kelitini katamina kata kille ke kan kana ko cenke liti minna kille ke da bar ken ko ni hedi wajibiya ngam kan ngana da bar ko na barajen qorenni ngana da bar golli sirani bal kunna gelli gollu nyano gondi alla fare sallallahu alaihi wasallam bal dina ni megaro nyo qori kata kebi kanna banne go kani sino man me ay ko ni ngara ndam bandara barni ande bar ana kinyam pasada ngana ga golli ga be da barni boni kenni hayi abraje nya qorenni kille na da bar na sirondi abraje qore mayna nya mo ndambe go yanna wari ebre do ayna hoy go nyana ikitatte kida wari ikara ke bana ken mana korosini ken nanya sabu ya kille kida tallambono ken qani hoy an qawna ken korosa idan alla gana fadlu nyanganda ngani hini go nu sadaka nya alla ga kinni bannanga alla gana hindi na bure o kinanga ko sa hini go nu koyanga an qawna mani kala bari an qawna ndur ko ken no gonda yalla la gana ken no ndo dangani wal qadru zaidu ala al wajib fi dhalika kulli ihsanu laysa biwajibin wal ihsanu fi qatl ma yajuzu qatluhu min an-nas wad-dawab adi anna dan qalaw nanti fi suron da on ka fon karinde ndi wogan qawna kubenu kari gelli hadamare mundo dabar no goni ken qanyana kundai izhaqu nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaliha wa awhaha bimana ona kenyana nyammo ko nyaka makenni mani naraga na fati ni joye mamuna kari joye ya kamma umma tardandi ayon kingara na agamani aga toreni ona nyammo ko ka kamma kebe khani ngani akamma umma qotondi madan andal labo tu labo be maligo ande ken taw daban kanne nga keda kirti karta kenni mane kende jondi ni ken ko te nyani ado ma ken qada bare wa awhaha ay yani asra'aha arahoji min ghairi ziyaratin fi ta'dhib anay amma gatore ken ngondi amma ga nyake daga talla tore ne kendiya fa innahu ilamu la hajata ilayhi adu bani kendi foy ken yanga katande nyai anna to xello hana mare ben ati faida suntai ondana asu kitana anogondi wa hadha an-naw huwa alladhi dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith alikekunu kesiha alla fari sallallahu alayhi wasallam arakinya gana bangandi hadise ke nogondi wala allahu dhakarahu ala sabil al-mithal atarawanyana alla fari ndake ko misale nya kamma aw li hajatihi ila bayanihi fi tilka al-hal aw arawanyana boyni kem pakati ara al-hal yogawari kin al-halan da sabu alla fari ngara misale chaka kamma aronya na misale ale kunta gara kebe ko aronya na kala alla fari no yoga krosi nanti arabu no waranyi nanti surani gana karini ndakarini mo on laga inda haram porondini wa hada sahih arabu no nyiganninga inda karini mo laga ni gasroni dabo no pakkendi bal ina dabo laga ni yanga ngatala وكذلك انا حرام رم لغا بريني ني كارني مو بريني الله فارن كن كروسي مو غندي لا لا غري جاهلا ko kaynalli sonnum ngota ko ke do ke nyallu salama ke non Allah faare ngara ke korosi al halandi awsa ke diga mera gana mani nako ni dangani ni gongo tay ni raga ni wara killeti diga me kay فقال الله فارنتي اذا قتلتم فاحسنوا القتلى اري قنا كارين دلغا قنا رغا قنا ماني قنا سروندي قنا حرام بروندي واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح قنا قرسندي قنا قرسندي مولغا قنا سروندي قنا جموندي والقتلة والذبحة اتي كارين دندو قرسندي بالكسر تكسرنا اي الهيئه اي الحاله نيامو كي قنا كي نياجموندي والمعنى امانه من يحسنوا هيئه الذبح اني قنا قرسني مغون قراكين الحال لغا قنا رغا قنا سروندي وهيئه القتل اركرني مغون قال حالا قنا كل قنا سروندي وهذا يدل على وجوب الاسراء في ازهاق النفوس التي يباه ازهاقها على اسهل الوجوه
al kera ka ko nanti wajibi nyani ko bon kamma ina jondi yonki mbagande ni mina yonki mbagande laga ina jondi kebe Allah azza wa jalla garaw nyamar nan toni bagandi ambana kenya karinde nyeba mambana kenya kursi de nyeba ona kella go na jondi ona newondi ka idun ko nun kamma al ihsanu fil qatl matlubun biduni ta'dhib aw tamthil atina fi surun ta kunya karinden no gondi kenni fay salama gunda kem muram magana yangan kada kamma gahi ma amma nya fota na kamma kenga naraga na hada kiraga na sukutu kutu na bonondi na ngarnya ngondi at ken kan hay ken kan hay Allah rakem paramundia boni arabun ni kenyana kama kutta ko hatta fi badr aro ken tana ga jangene ni ken debarni igana benu kari no gondi ini no gun kutuande ini ya gumbagandi ini turul laga ini bogo mi ni kutu ken man ya ken tamthili nyai idan Allah farandi nyamar nanti ma aku sudah bari angana seren karta anda kariya hormanga anyemiya sawa'un kana في قتال الكفار هر كنا كاهر نونغا جانغيان لان الاسلام ني وندا سيما ما كاهر نكو igana kebe nyangon qolame ame anyangya sakadi Allah gadi ayan nogondi fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi nandi kangana yangan katani mo gondi gara kayangan katati kebe ke jar sima ma niddi bin niddi nyai wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha Allah faranti dangan la kundu eta mo haragana kunga kakumpuru nyana kundai hakunna magamani hakunna magi hurunya kemmoy awil qatl qisasan aw haddan mo ngana serbe daga oga karni be mbagon dendi ma haqqe ngakamma umma kenyamani umma kenya kemmo gondambe hara kengana agara suruta meraga ni kari o kumma garona raga kero oga mulli chuhana maga kallala o kuna raga tona kanela gona mani ona bagay dan islama gondo nyamari kenyai إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول أدي ما غانتا وغانا ريسا سرينغانا كاري غارام بينن كاما وغا بيمباغون دنيا سيغرانغا ما بيرانغا أتاغارا كيبي نيا سرينغا كيمي نيا نياي بوني ماني غاني بوني سلاما كو نياندو نيا ماري كينغا كان ابن مثيمين تي أتي بيغانان تريناتي أتي ورانغاني ما قايدا كي حراقي أبو وناتا ما حراقي Allah ndo nyamari kenga qaidan tarono onda qaidan konno Allah azza wa jalla kitumbrenga Allah gana kitebe sagundi on dari no gati no qaidan ko tirni ken kam boyni kene fo bangante ni qaslama ko ngana kitube no kino igan qawa oro qaidan katta ken no gondi kanat idha jaa nahru Allah batala nahru ma'qilin Allah azza wa jalla kitengnari haqilan tesu kite kentele minay wala to no baka kenga khalas Allah kitenyan yan Allah ndo nyamar kay agati ona kira bar kundui ona nyana kundai kama fa'ala bil maqtul kama jaa an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qatl yahudi alladhi radda ra's jariyatin baina hajaraini aliko agari mo gombe ansari gange kebe yahudi ngaragana na karike karni mo gondambe ala yin kolla nyaraga na ro gidu hillinaga na yin kolla kiraga na sanki وفي رواية نندارا كينيا دو أغارا يامبو هونو كوبين ورايا كونيا لينغانا غانا أغوصا كي قول لرغانا نا كي قول لرغانا كي دباري الله فارم بسلامي ننجر ناكو تراوي يهود سوغا مدينة كو تيني سكاري قال الله فارم ما كين دباري أنا كيني ماني خاي كيني قمبران نانجيني وكارا عبرين أنا مثلا سنغالي وغانا هوي ونيا غامبيان كي خارا غانا ما حرام برو إنا جيرو سنغالي نو يجي ولين قيانا كي غانا هو ورتان إنا يانغان هذا كي تعمقون لا كنو هاي ما كان ينبغي أن يكون كيف يقاتو نعمندي قرأ كلا كنا كني منيا خنا دين لوام بانge هو بيغني حقنا كم ينا بقى كم ينتها خاكرا كنا هو ربطو نابو كده هو سنغالي نمون هو كده سنغالي نيا كده هو ربط تيو سنغالي نون خاكنا كنا برغامبيان كونغا agar nyona idan anda tun ko mananti kundu heta amonga luwa nyanka wanantere amma South Africa wari ga hobe da barni soronga ti agun ko ato korinya na akulla habu ga soron kar كلها وانتان خبار كوني كاهرين يا ربما يقال كاهرين ناكي بقولا بين لازم بعد الكفر قاسلا من قول ندغا مغون توا اذا غانيا كوندو يا وانا نيا كوندو تانغار نيو نا كما جاء اركينيا ربارينا يهودي كيرا كيرا باري نا اتو انصاري غان كيرا نارغا ناكي غولي تراي الله فارس صلى الله عليه وسلم تينا موري رغا الى ريتي اتاغار كيمي من دبارينا كيمي مينا كيمي انا كيمي نغاي الى تكم اونانتا يا ما investigator ñi no kem bakati
igari na investigation da bari migatunu ade fi riwaya nanti agara ke golle taray nanduguta awura daga ina nyino nga soroli na nyino nga kakiri nga ayon kimma bugu nanduguta qarante digamu yernan da aro kalle nya hame sasa kenan ta gadi mana ke aro kalle nya hame ke de watrini konna kenya nga arante jabindi ila to kono jopay gi konno ma alla ga kitine yahudi ke to ngari in kolla kiraga namani ara ko ina fa aw ma bi na'am nan tayan ya to banu ko anati hani mana kuru diga kiye yahudi ke to ngati na mata yani ke balla yon kimbu alla kitina ndimani nandi kallana ken tamani anta hirni aragina bal to anon de har ke ganta kano ma alla gara here koy alla faringa gara ke mani ale kallana tu ma wahi na yang kay mana to kin alla faringa sallallahu alaihi wasallam ida gara ga ida riti agar golle ke be nyira me khanya nga khay ida khayin ko lallo gidu hilina ida sanki idan awr ke karindia khawra kari kam mo ka hanya ba la ora kariti mo nya ga karini mo kebe mani gani alla farin kite kunda oranda dangini kundudi khaw ku kinke ngana sasa aganara ga gara kada baron man gara barni tuwano na beso kedi ya allahumma serenga na serikali sasa kal halan dambedi ona ga karni kundai ba mo na karni ka hanya tuwano ala qismin yogo ndaga nantila idi sasa serebe gana serenkali ke halli o ku kunna karni ka hanya ta kengar karimo go sona karni ka hanya honu qatilla idi alla farengara kubenu karike mo gondambe be gana karni ke mo gondambe ona ka karni ko alla farengara mani agaran karimo ko kebe bana suga honu daga mi al jamaa thalitha kunna gananti qaida nyano mo ga terna kamma ser suga seren karimo ko kebe onan karni mani onan karni ke mo kayti de ngona ke ngorande ser su karni ser gana yugo gana no gunde kari sasa ara no gonya bo mayo ke allo no gunde anna o karni kundwa idi la yastaqim hakeda hondi amen ken puanga ko hay bana sin dal ko tenyan kebe ngi ga minele kata ni mani hay tayib al asl sirenga karindi ona karenti manati ka hanin qora way hin yogo no bakka ken no nanti alla fari ngara kubenu kari al hala yo kabba sirenga karindi kem mo kam ona mani ona kari ko alla fari ngara kam kari mo kebe ka mo gabe wari ni sirenna siren kari kem mo wori me bo quran tay o quran siren karni kem mo wori ana al hala mo yogo no wari oran tay idan ona nya nanti lasili kedi mananga na siren kari ona karti ban ka hanye khanga na siren kari mo wori kinga kidi alla fari en ndagaran kari kem mo garo gana mani وغانا كركم بهذا يستقيم انا وندين الحاله باني كما ثم انا يتوانو غام دكي ديغامي غدا قوتوني ديكن ديغاماي اوران دكي غيندي سربي غنا امي ني كا كما توران تا غيندي بوني الله تي سرنا غان الله فارغا غول نيامو تا ما غانيا كم موي كي الله كين تي مانا كم باكامني اند كم باكاندي الحمد لله اذا كدي ديغاماي وني ني ديغامو كو هلينخا رواه البخاري ومسلم وكما جاء في قصه العرانيين اتدو غير مغو بعرانيين نقا حديث نغندي هؤلاء من عرينة فرنيان إلي في المدينة واختلف في عددهم إلى ما سوقي جاتن دي أهم 8 أم أكثر أم أقل سيغواني با من بونغاي من لغون داي إغاري إيواتين دونيال إيهاتو نغار نيانو إيجاتو لسمانتو الله فاري صلى الله عليه وسلم دي نيامر نيانتي نغا إبليس صدقة نيوغو بينوغا هنونغا أنا كنا سلامي نيارانغاني kunci ginto yana islamu nyaaranga sere duran qalle hetiya sere ngana gi korosi na gi nagani Allah faranti da katanonga inda kata kenga kenna kampallu manya hol madina kampallu ni atin daga nonga ina nyugo meke qatinda mani atanji namini ya lo mayni kapami aba ina ke hina minni na saka kama ba ma jaana fil hadith soron diga ma kamma andi hilla kapami illa ka hinimi kay kapame kam mo koy Allahu a'lam ikapame ti man haqiqai Allahu a'lam ya lahum literani ba timmaro dangan fi hadith Allah valentina mani atina nyugo meke ina ato nyugo meke ina qatimini ina tanjin qamani ina mani ina ghamini boyni fwani ana watti gabe ya jarna aw har marim min qaraga na wan patin ciron din ga nyugo men mani nyugo men qatinda mani atanji bal sura ko woni rakke nyaaru na wure na yan kananta ho torno atanji fani lana ibn al-qayyim rahimahullah ati al rahinwaro nyugo min da ma kello daban kutendi ara saha yugo kitandi nyugo men pakke na ma kello man ga daban kun kutenno gonde
كان الله غير نيغو منكو في القران اتون تهاني باي كي الله غير تغامو كيبي اوكورا سلا نياوري كيبي غا نوندي اعظم نيغو منو دابا سنتا بانا مو نيغو من بي كوتا كوتا غامين نيغو من بي كوتا كوتا غاماني اغايبي نيغو من دابا لا سمانتي ولذلك نيغو من باكي ني ميغان كيبي انا وراي مينا فونيغا كيبي غال ديغا راغان قلت لكم ابن الجوزي رحمه الله اتاوا غلي نيغو من لا سماي نوندي agama hi kama kundo be nuga haqqendi atagna dalla soki kay ni gana tana walla ñugo mel debre soki kay mbane o ko len gor man xamur nu dawor ndangani soki kay ñugo men bedikenga agana dalla soki kay nga hol tana walla ana la kata ho kawanto nga ñugo men kempo ndambay wala dalika ton di tangara madda to strindi hada mare ma ko ndaga mo gondi ita wa ñugo men dia akembere na soy ada ngada lo kay ni gana arawni ala hino onna nguru hiana na ma agara barna no onna uru hakati kidere ma no onna nguru wa nyugo mbirkinga ma no onna nguru wa akati ke gani mo ndambe hola saman tamene irak aga ngaba ngana kawnita ato abusina angana kawnita abusina mazanga nyugo ngumu ko bangale ha aga ngala hebrenu bangala ha ko woni ma igana la hakina ke tabori ankela ta ko ta nyugo men teri ngara fompe hangati lawni ina manda barni ite la kanundia hakin kan ya gana kanu kendi anke ngasi kayim ko la billahi garan qoro ana golle taranga ñuko mi khatir wal ukburi dhakara anil ibil adi fontaronga aga la samantay karandi boyni ñogo me adi ka jalla waraga na ana ka cella ga raga gaja ana rana ñogo men ka cella ga ana ki ñugo me hay mebi kamoman me tonni ke gaja na ka cella ga raga ma igum mani qarandaro dino ngara sigi dino ñugo ngumu namuri na ñino ngay na mulli muti da saga jagan gajalla wekenda saka dirimo digire meke kebe ho dinga ke ana ke qarandaro dini igum manno bo yuqal nanti ñugo me ñan daba kebe kan da sigi ni re me ngare men kada sigi ray hada huwa al-ibil arabunu dhakaru في تاريخهم أكبر كونو في كتاب حيوانات أتي إلى كيكو أتو نيوغو نغانا يغارانغان ما نيوغو نغانا يغارانغان أما سخاي أرى من دبري أرى نيوغو مكيرا نايا كنجيد كم بالي أرى نيوغو مكيرا مليتي أرى ستو نيوغو مكي كم بالي نيوغو مكيرا تنانتي إرم بنيان چگيا lembe kan kinya worongaro agara lembe kera na kari na gijime ke sankhi ayla na gana ke muru maga kina ra kan kera na qosuna kari ba'da dhalika ila khibarin ko dan kanya kuben ga nyugo menti bogira ko ga tinyo go menni fayta suguna nyugo menni fofo ndaban nyugo menni dabala samante idan alla rafaro nyugo men khibarin arfo aro ko tunganta bana idan man natwa kani nyugo me aro shaytan nyambri no qban kana la fari ngaro kabato ma salli minna fi marabid al-ibil ona nusalli fiha limadha nusalli fiha wal ardu kulluha tahira wal ardu lillah to anon rahimahumullah iti boyti nyugo menga sakano ko kebe nonga aro iblis no aro shaytanu nyanonga ala hadha non challindatel kanna sabu nyugo menti angana igara man gara barni ana saliji monde alti bani be ga saliji morondi ñugo me khatir ñugo me ho hon taba wala ka rusraq ngari bani man ñugo men ntaga lemmanya ñugo me gharibun ajib fiha ma fiha min al umur anga tan digamu ñugo men pindal lantanya man aga na putuga ho hon ta ko nda sabari nden ko to hatta arabunu qultu lakum khama ke ho binne be wari khana ga hijunga khasuga ko bon ñugo men ta khama kan tan ñugo me histritu kanta arabunu history du qarawut al asl ke ho binne kundu alla sini maniya nyugo ndaga nanu nyande ke kitandindi yana kitandi kembere nyugo mu ko na fi sahara nyugo me brina corona balla keda ini kata igani kati gana butu inda ho kono ina mungundina ala wa mullin to garni ina laga ratikandi ya anyin kollake har marim men qayin kolla kina ko bihadu maga haramare be jin kolan bi mana ngana wuta haramare me kelu la sankhina ina laga na kenya ina fili ina pitanda kara
kede gara kenya ta dan tan de gara tuira man habari ila kari yun ko la ke sasa ana gella gana butu agana ti agana kira ga tang magana kella mo ko tay na buga wure na wuru khaira way kem mo ndambe nyogo mo kira way ni ko yawa kama muro ala tunaya keda akenda ni mewi ma katta ay digra la kilege kira ato kutabani aw nyogo mo ko korosini nyogo mo ko hayna wi hayd asa qur'ana haraquna lanna fi al-layl ya'tunahu fi al-layl anga kwanga wino ko kemi ndiko tiliseke uroni na nyinnonga ahaduhum fi al-layl isfa'al ardan tiriniya bo nyogo me ko korosini ay mesika araga sege itenga kamunda watenken nyogo mu kuri na tiliseke yori na tiliseke su baraga na burondi awaka mundi illa hayde kambuke tagawre watenga ina togari ku nega mulli nene maga sabar nyogo me gharibun ajib كان جوجو مهوب يقانو غميا أكبري ذكر صفحات عديدة عن الإبل أقادي قامنا كمنا نيجو مي الله قرتك مغكي من مغن دمر من قلنا سابو أنت جمينيا ابن القيم يذكر أشياء عن الإبل لا تسقي وعادة إقانو قبي إلو جنانو نيني دوميا إلو سينيانا مغكي مغن دمر دابو النغد نانونقا في مثل هذا إنت لا تمي إقان قبير جنانو مني خايا إقا كيبه كونو غرانغاني عندي هلونا جنان قد انت هوهمكو كلام فاضي iga ho mu kujina kadinga muko ma fi sey ga muko gher sahi kengere kembrandangu nyagi konno qawmuman dabanu ko hola samanto nye hatta musine kebe ngama ma ha kunre musine la samantinya fiha ma fiha min al-ibar wulla samantinya harilla samantinya nya sarle duna no gondi ho on tanu ngaga tunu harenkan nya sarle ho on taru daban tanu ngaga kentu haramare min tanu ngaga kentu da harenkan hatta qila nanti haren nan karanya sarlen ho on ta odon dai لأن وقت أن يكمل من هارو بل دابر نيم في الأصل نيم بلا قاسر لأن دو كودا تونو يكون نتونا أحيانا ما يقدر يتليا إلى تقولون شوف فيها عجائب أشياء في الباهب كان قتلنا كوكندو عالم تراني كوغاي الله باناني خبارن ولذلك سلف يوغاني أنانجي لغانا يوغاي أو بوغتنا أو لغيني أتانجي أجهدني بمانغا أتي هينا كهمورينا atara ngati dabo no ati barama kara dulleo kharman haama ki digamu dabo nanti makara dulle es fahimtum min hala mara ko arangani te bagane dabo no ma alla kuta puri bre ndangani kuni dabo no nyai ange barama re manyanti alla ko ti bana ambire dabo bay ay bre nda alla kutara igadi na ka man rakida te bangem para bare manna Allah kutara kammo anke namine ke nanda dabo nya hasudiya bo dabo nda Allah kutara purimbire daba ngara ho yiga halale nyan haramare min nyanda Allah kutara dibre nga walidhalika ngata nangan haramare ngami wono kana Allah gati ati haramare mu ko wona ko no ambasiya adabo no nyambasiya ulaika kal an'ami bal hum adal had mare min gabe wono dulano golle ngi dabo no nyambasiya bo dabo no ma Allah kutara dibre nga angin na Allah ko tadam breng kay mangkin kan haramarim minye naga ha sunta ku dabo no maka bankin ti maka harbanen ti maka e wabreni angi banki account dun ngam maka kanu ngam maka khibaru ngam maka kesu kam man man gara bari anga Allah ko tana wallahi dabo no nyam pasanga kay la ko dam marana la nyaga randa nyamariya ko dabo no ko maka hanta nyane idan oro honne ko filal ibil yakfi bo na abunda nyogo metu khabara nyogo qasim minya nyogo qadi sapi be ga turi tata nagate munda honne sappe nyaga ben nay kala nata nyike garada minna magarat tanyi garan anna rona di anna ram firi jinno kon nanna min harba ende nari taga be amerika yo kande ko no galangan mo ko siri ana aga ke mina ko te kana yetu ana ma bono kapale mi wonani magaro nyugo munyani ma hakar so tellano ashya gharaib fil ibil ahaqatin qawaro ga ta haqatin sirengen haqat kebi o gale qatin po kallangun tenga o tele la gan saram palle ma fajirin palle kenge pona qatin po sirenya kitar ken non kankana ka min har honne ga kankana antin ma hitanan akankana siri har honne ga anta jono bonno ga asir sirenya ni kagan anta kitana kundu anta kita magana kita lo gajibandi wa amma ma jaa fi hadd zani al muhsan adam amma kebe gadi ya warani ni gadi kita fil madina
ikere yal halam monon de to into inya kan to alla faranti daga nunga e wakenyi won qati minni wa busike qaragane wa minni mi al halanga suru i hatu kusaha i haram poro nam pogu nam paramporo nan kato ba'da dhalika isfa'alu jazaa'u sinmar ila gana ila daga na kenya daga na kari arani tubiya astaghfirullah qabla dhalika arani tubiya irtadi bu dina non harabullaha wa rasulahu awwalan ثم يرنيو إلى نغنا كرغا ناكاري إلا غرنيو بمكو هايدي دغا وشاء رب العالمين يغنو دانغين تو يخسا كن الحالوري يورون تل كتا الله فارنغا صلى الله عليه وسلم خبار الله فارنا سرون جامبانتي كين ما خنو ميغا نيريت صحابه نمبغو ابطال الصحراء كين غا خنيري سيغي الله فارني كو لا صلى الله عليه وسلم كين ما خن اديريت الله فارندي كو كوندو راوينتي اولا راوينتي اتي هنا سكانيا هارب الله من هارب الله ورسوله الى الله ركو جا الى الله جا الى الله خيفارين جا صلى الله عليه وسلم الى الله دينا جا كنيبان الى يونكين قاب بغا نيغارام بينن كاما سكاندي ماني يا هايغا الله فارنتي دي تارون دي كيتونغوت حد الحربه الى كينيان كانديكام على كم بلاتينا hoyel laga ina mexel laga ina te wondi ma pero ho ina te wondi maga dumbu ini ya homboto tay ida laga na te wondi maga dummuno ni ya galle mu ku suraga na suboto tay alla farde kem ballati xarit ko giden kamba giden te wondi kama ga jikiniya daqni halaki mi ga kala ito onunga iwa qarno qarode ma jinga sere ma jikiniya daqndi halaki nunga mi yonki nunga mani mi yonki nunga bak ya kuni man khay كوني هاي هو بيغير كنت في الشارع لا نتدخل فيها بل الله فارنغرا كيبه دبر كينيام باسو كينو غوني تو انو دي الله فارنغ كي غولي كام باسو ذلك قال الراوي اتي هينو سكانيا ادي من سابو كو يانغان كاتانغا كي اتي هينو سكانيا الى الله يرتدي نمبو دينا نغوندي بان إلى سر إلى يوم كم بعدي كارم بينن كام مسكان جرا من غا إهايقا إذا كان كو يانغان كاتان دم بوجا يانغي حقن الله فارن برama هو يانغان كاتبرين نغوني نا تبغا كي يانغان كاتان دم بيانغ كوبانا حقن دي boyni kempran dangi anandangi nandangi hakkendi idan kera koy nanti al hal ni won warini ore ko tondini man khadi karin nen qano khadi wa amma ma jaa fi hadd zani al muhsan al kaybi khagari jaa to jenana yaqin den qa hakkendi wa huwa rajm ahna gidungul maga fatini fa huwa imma mustathnan min umumi hadha al hadith imma kenni fay ona baka hadith ke no gonde nanti kenni fay a ken qabugo hadith ke dia أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع مناتي لا في سنون داخل نيمة جاتني من يعني كيف جيبو من شريان كيتينغا شريان كيتي كيف كين جان في سنون داخل نيمة فتامانغا أنا ندعيني كندي ورجم المحسن منه أيوة يقين تجينا أنا كندي أنا كانوا غندي مما يستفاد من الحديث وقا فايدة بكتنا كحديث نغندي وجوب الإحسان في كل شيء أين في سنون داخل فوفن دم من نغندي وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس يعني ننتي واجب نيانو كمغا كارين نمبرندي أنا كلو بينو أني غناجي غني يونكي مبغاندني وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك أنا في سرون داغون قانيا برين غنا دابون لغنوغي اوغي قرسي موغي كارني تفقد آلة الذبح قبل مباشرته أنا atoko joran ke boga khursi ni tay ona ken laga ona ken korosi ona lingondi o billaga mani o billaga khursi ni li qawlihi sallallahu alaihi wasallam wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu to anum rahimahumullah idu khursi ni la wanyana ti fogabe ora khursi ni dikahanga ona khursi ni dikimpanga ona khursi ni labonga ona khursi ni jasinga ona khursi ni figabe qafinu illa allah farndo kabana doran de khursi dikunga kendi man gay kambe qotte mari hadise no gona kambe nyaani alla faare nyimira ta'lil ati boyni kambe ati kambe ni maniya ati qotte nyaani ay la ni maniya keni sege nyaani ati ken kundu ken kape habashi ganko nya kursindi fonga mo habashi ganko nyanyi kursindi ndikemo yanyi kursindi ni kemo godi ini gisse ñam la gana marana gillondi ina xursini tay alla farendo kaba o ñaaxeri battenga al amru al akhar kenni man gaay kenni kamenya boyna di kamenya man atara gele qotte ñan to anu wonu
to onda me so gere hal qotenju ala hada qotenju ni fay kebri qursindi foyba ma kambe bana hede qursindi fonga qottu no gondi bon Allah faranti mani ati qotenya ila ka yo daga nanti qotenju fe kambe bana bon Allah faranda kambe nyako kembale kambe ni mani ka ati qotenya honu qala gananti la idi qotenjuan orande qursindi mani ya orande qursindi qotenju lakin wallahu a'lam kenya hube ga jitandi ni keke ma kenya nan di kambe ko orande qursindi boy Allah faranda kambe nyako ata ala qabila yo ga no kenni qotenya ka qottu yo no ray qursindi tiya wa in kana to ani wondi kesu kasu kam moma qursindi qotenya to la to on eti limaza eti boy na wagel ken no jinna no nyaayi go fonni man ya qottenga o ga do ga qursindi tay tang wa gar jinna no ka bay kenni bane al amru al akhar gara kononga eti qottel la way nyana fani arantay qursindi folla gana na jondi mo ko yogoti idan ona fota na wudu fube gal laway qursindi folla gana na jondi kenyam pasona ona qotengudu wa ala kulli hal o gana ka to la to re ko ayani ho ayani fonga kebe gam mani ayani kebe gam pasu yalla la gano jiri tuago walla nyaga subhanahu wa ta'ala yalla la gana barkero ta ko di wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.